Mandroso! Ianareo inona dikan'ilay ohatr' izao? Tonga dia compétence daholo zany tsika rehetrarehetra hoe inona izy satria lasa buzz sa hoe malaza. Bref, tsy idirantsika lalina izany, tsy miditra fa mentsika azy ny lalana. Ie, eo kely areo e? Sady asiantsika mozika kely any rindrina any satria izay androany tsika apitiantsika kely tiako tenenina hoe androany dia iresadresaka kely ity ezahako mba tsy ho lava be fa ohatry ny vitivitiniko kely ihany. Resaka promo hitako teny hoe ny tany hoany manirana rehefa mivoaka ity vidéo ity dia sûr fa efa tsisy intsony ohatra ny tara kely aza vao namoaka an'ilay izy moa za koa tsy afaka namoaka tamin'ny Facebook naka sary sy ny sisa fa namoaka kely ihany tamin'ny pageko fa bon bref zay ilay fiainana ity tsy afaka mivalabitra be ity atomboko amin'ny sakafo efa anaka keliko kely azafady sable au citron fa nandramako ilay izy tsy dia tsara ilay citron. Tsy navidy gâteau androany fa nividy gâteau au citron sable rehetra eny be ilay citron fa tsy atakaloko ny sable. Atomboko amin'ny resaka gel douche ity izao l'eau de deux le petit marseillais citron ilay izy na verveine citron gel douche tsy mbola tsy antsona angamba nioko fa tsy haiko sapasy aloha ny aleto ça sent bon la nature hozy izy ty l'eau de deux ty €1,42 €1,43 tsy diso raha ny anankiray nefa plus an'izay ny singa ndraiky fa tsy tadidiko hoe ohatriny misy prix zany tadidiko dia misy prix tsy tadidiko raha hitako ny facture dia asiako eo ihany fa tsy tadidiko. Dia ity indray Dop l'eau de 3 misy parfum anankiray ity parfum anankiray ity ohatra tsy clé ho anahy fa bon andramako hoe clé sa tsy clé eny be ilay fofona parfum bonbon cola eny be ilay cola eny be io fofona dia ato aoriana indray Haribo Dragibus za rehefa miaka Dop dia misy an'izay tsy tadidiko za koa tsy dia mahatadidiko kitsy tsara be tiako be raha tsy diso €2 et quelque ity nefa ny anankiray amin'roso ohatrohatran'izay ihany dia izay ny gel douche okalohany avela crème kely nareo loza mbola nisy gel douce anankiray tao tsy ahitako gel douce iray Candium gel douche crème douche misy crème douche beurre de karité dia misy lait de douche lait d'amande douche mety mongolona kely angambany amin'iny fa indraindray zany mieritreritra hoe manontany tena moa zany za lait de douche
Izany hoe rehefa mandro dia en même temps sady mandroatra ilay izy ny lasa leve sa hoe avy manao douche dia ohatran'ilay crème ireny ohatran'ity izy crème migato izy le dia inona izany ilay gel afaka mba teneninareo anavy ohatran'ny tsy norma kely amin'izay kopinareo hoe inona ny crème dia inona ny le dia inona ny gel douche ho resahantsika io vita izay ny resaka mandromandro dia hiditra amin'ny za tsy dia tsara feo resaka volo indray tsika izao. Mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas... Je vais m'arrêter là, atsanko hatreo fa sao dia miteniteny foana ka lasa resaka volo shampoing ity no fampiasako hatramin'izay efa ela ity no mampivelona ny vokolako moa izany any Garnier nanararoatra tellement izy lafo misy karazany be dia be ny sasany misy mivarotra 3 € ny tira tsy diso 500 ml misy ny sasany mivarotra 2 €. Misy ny sasany mivarotra 1 € tamin'ity izy kilo de 2 ty mino fa tsy diso izay zavatra teneniko izay 2,45 € izy roa du coup nalaiko telo be zao no nalaiko telo i zavatra ity telo nalaiko iaho mialatsiny afa nalaiko nisy raha sasany tena nirongaka mihitsy tsy fantatro fa tsara mety be amin'ny voloko aloha izy mbola tsy niova mihitsy efa niova izany dia c'est pas bon tsy aty larotozy izy ny voloko dia najanoko dia nijanona taminy any dia napetrahako aminazy dia ity fa ty atondroko anareo fotsiny fa zay foana ny fampiasako ireo izany reo ty crème de soin mba hanaovana anazy dia manipy dia ty koa ny après shampoing izy telo izany nampiasaiko voilà indraindray za tsy dia mampiasa après shampoing indraindray za mampiasa indraindray za tsy mampiasa l'eau de 2 koa izy ty indray 1 € et quelques za zany tsy maka zavatra raha vao lafo mais bon zay mahatonga anazy hoe promo du coup nalaiko zay nalaiko dia ty zay zany no tena ampiasaiko amin'ny volo donc hifindra zavatra fandray tsika avy nanasa volo vita daholo izany mamanitra faly mamanitra hidina indray tsika hidina mitare huile de coco no de l'huile coco no se démaquilleko satria afaka tsara izy amin'iny be dia be ny ankizy mampiasa be dia be ny ankizy mampiasa zany misy tsy mazaka ilay de l'huile coco fa misy mazaka tsaratsara kokoa izy raha ohatra hoe de l'huile coco any amintsika oui misy fofona ilay izy fa tsara iny en fait tsy tonga saina zany tsika any raha tsy hoe efa lasa za zao taloha tsy tia be amin'ny fofon-dreny rehefa nireny nanatsara ny voloko tamin'ny mbola kely nasiana nireny dia mora lava vetivetika rehefa mirandrana ohatr'izany tiako raha mbola anana aloha tsy afaka fa dia de l'huile coco ty no ampiasaina dia iny no démaquilleko dia rehefa vita iny dia manasa tarehy za dia
za tsy dia manisy surtout hoe monsieur de maquille amin'ny alina tsy manisy zavatra zany aho ambany hoe crème de nuit talali balala déjà fa afaka iny huile de coco iny a miditra tsara any anatiny any le izy dia mahazo aina tsara izy a et blablabla tsy resaka teknika be a za tsy genre zany koa aloha déjà dia rehefa vita iny a dia monsieur de maquille ty zavatra ty asoloko amin'ity ny ambony rehetra l'eau de tout voaka dia monsieur maquille foana non rarabezina monsieur maquille ako rehefa zay tiako tsisy lalàna le izy fa hoe zay tiako fotsiny zany hoe te monsieur maquille androany tsisy ninina fa dia monsieur maquille dia manao maquillage youtubeuse zay no nahitako anazy efa hitako teny amin'ny teny rehetrarehetra teny le izy dia efa nanintona anankely fa te aheno aho zany hoe ohatrany ahoana ny retourny izy ity dia youtubeuse zay oui sur fa ianareo izay manaraka anahy dia manaraka anazy koa dia sananazy zay izy nampiasa dia noteny fa mandraka ity ny androany a ity foana nampiasaiko nisy fotoana izy rara be hoe tany amin'ny Leclerc no nisy dia misy sasany tsy misy any amin'ny Carrefour any amin'ny Auchan ohatr'izany tsy dia misy dia anankiray amin'ity a tena maharitra anahy ela be satria mitsitry be satria sarotra be sady lafo be ny anankiray ho iaho aminareo singa indray a misy 400 millilitres ny anankiray a 5 € mahery ity lot de 2 ty 2 € et quelques tsy tadidiko raha hitako le izy dia teneniko anareo na ataoko en barre d'info raha tsy hitako no ny tikeko dia fa raha tsy mora ity tsy nakanaky telo nalaiko maharitra anahy ela be zany hoy merci promotion de beauté efa ela ako no mividy ohatr'izao koa ity zany tsy ariako fa ataoko ato dia amin'izay rehefa mandeha voyage na ohatr'izany dia ataoko anatin'ity mahiso kely ataoko anatin'ity tena tiako be ty tsy azona loatsaina hatraiza mitiavako an'io fa tiako misy ny tsy mety aminazy fa ho anahy za mampiasa anazy tia anazy aorianan'iny de maquillon dia resaka dia misy koa ny promotion ity tsy promotion fa resako anareo fotsiny fa misy fotoana mety hanao anazy efa le izy efa nisokafako moa zany masika ny L'Oréal misy karazany be dia be le izy ity zao à l'argile pure 3 argile ny ao anatiny efa nampiasaiko oui vao indray-pandeha nampiasa anazy dia tsy afaka miteny ahoana fa ça va ça passe aloha ny tambourony dia nakandreto détox argile pure koa détox 3 argile ity mainty ity raha tsy promotion izy dia ohatrany 7 € promotion izy dia dans les environs de 2 €. Dia misy anankiray koa ity gommage indray 3 sucre fin et pépite de kiwi mais sucre fin sy pépite de kiwi hoy ny ao anatiny verafera autre chose zany mila andramana gommage purifiant hoy sucre de soin mila andramana iny andramako dia teneniko anareo koa tsy hoe indray-pandeha manandrana dia mety mamaly mety hoe valy le izy ity koa nefa nampiasaiko lot de 2 indray koa izy ity efa nampiasaiko koa izy ity efa elaela argile foana moa zany nampiasaiko fa nampiasa anazy efa elaela dia tsy nahita anazy tsony dia zao indray nahita anazy 1 € et quelques izy lohana anankiroa io manao stockage dégâts be asitsika kamo indray aloha ity indray misy au coco les biscuits au coco sable le au coco any amintsika ny tiako dia misy chocolat ndramaka
Ça passe pas. Tsy clé. Tsy haiko ve mino fa manontany tena re maninona koa zao manao azy zany. Za tsy manao lokomena fa automatika be izy manao an'iny hoe le citron tiako. Sura fa ny zanako ny tiany asiako citron. Mbola tsy lany le citron fa nandramako fotsiny hoe hitana raha. Tany vidiana. Bref, vite iny an. Jeanne rasoir. Efa akaiky ny été. Ie, za gaga ngamina ngambra zay tongotra ie. Za tsy zany raha zeny na tsy maninona zany raha zeny raha 3 € et quelque ty. Misy anankivalo ao anatiny maxi pack hono. Anankivalo. Tsy haiko hoe ahoana ty tsara ve sa tsy tsara. Ny anao tiako le misy gel zay eto. Misy anankiray zay fa lafo be ny solony en fait. Andramako indray ty aloha ça va fe sa ça va. Misy soleil ie. Efa akaiky ny été aty. Tsy haiko zao any aminareo aiza misy anareo tenenao dia ohatriny ahoana no. Ao aorianan'iny dia resaka veu tany amin'ny Maybelline ty zao 7 andro ne gel nail colors Maybelline daholo reto. Mbola tsy nandramako hoe ahoana fa atondroko anareo. 1 euro tout à 1 euro 1 euro daholo. Des petits transparents Maybelline daholo. 26 fofony tony. Dia tiako be ty lokony ty. Rouge tsy haiko je sais pas. Dia ty indray réparateur de anti-âge. Ay konko ve ka ny konko misy hoe anti-âge zany. Antitra ny hoako dia hoasiko an'ity. Dia zay ny resaka iny tsy haiko hoe m'intéressé ve na hoe fa dia nataoko izy avy tianareo ve sa tsy tianareo le izy dia ohatriny ahoana. Za koa tsy dia be blabla sy ny sisa fa mba manao hoe nahita promo dia malanao. Fa le promo kokoa efa taraiky be vao mivoaka. Misy akanjo kely anankiroa. Tondroka anareo ohatra mahafatifaty kely zay izy. Hitako teo amin'ny centre le izy dia ohatriny hoe en fait ny zavatra zany mila andramana foana rehefa ohatra ireny fa raha vao jerevana fotsiny ohatra dia tsy izany ndao ary jerevana kely. Pull ohatra izao ny tanany misy bokotra eto, misy bokotra anankitelo dia afaka anaovana style. Afaka atao vasange ohatriny na koa hoe tsy haiko izy roa ve lasa bridy be tsika oka aloha za jerevana eto fa misy tongotra kely dia afaka sokafana koa. Tiako be aloha izy tiako be. Lasa sy ninina fa anatiny fa ty fotsiny hoe sokafantsika koa ny anankiray hoe dia afaka lasa manao épaule dénudé. Tiako anazy kokoa ohatr'izao. Dia ny anankiray indray
salopety, manana salopeta dia tsy tao hoe mandeha taizana izy, tao amin'ny pull vert, pull indisy ty, pull bir, dia hafa mitadina ohatran'ireny fekiby ireny, ary ohatran'ny mety mianaka reto, asiako sary izy rehefa manao anazy, manao short dia ity. Ie, drasoary a. Ie, dia izay aloha ny amin'ny androany azy fa dia mankasitraka anareo rehetra nanaraka hatrany dia mino fa tianareo ilay izy, tsy haiko. Za tsy dia mpanao vidéo ohatr'ireny fa maquillage foana. Mba ovaovaina izany e, mety tsy ho maquillage foana koa dia tsy ho resaka olona kely ohatr'ireny foana koa, fa iova zavatra maro be izahako dia izahako hoe zafady. Hoy aho hoe ezahako izany ovaovaina variana, tsy voatery ho resaka maquillage, tsy voatery ho resaka tena izy aloha hoe resaka lamaody no tena mibahana indrindra, fa tsy hay misy miovaova e, tsara koa nge miovaova e, tsara manana zavatra maromaro izany dia izay indray ary ny amin'ny androany fa dia manome fotoana anareo manaraka indray. Tiako be fiainako, tiako be nifiko, miaiky azy zay fa dia mankasitraka tsara, mankasitraka hatrany dia mirahasoa dia que du love antsika rehetra, dia atao izay hashtag que du love izay ho antsika rehetra. Dia bisous be, dia aza adino misabone, dia aza adino manisa an'ilay cloche kely, izay ary fa dia bisous be mes clochettes, bisous.